हेलो स्टूडेंट्स तो आज भिडिओ हेकल स्टूडेंटर कारण बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडिओ मैं तुम बारे बारे कै आसो तुम आज भिडिओ बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण आज भिडिओ मैं तुम जिकुल स्टूडेंटे एस फार्स्ट इयर पढ़ी आसे जिकुल स्टूडेंटे एस फार्स्ट इयर पढ़ी फाइनल एग्जाम दिबले गई आसे अर्थात तुम इतिम्य रुटिन तुम पाइसा ठीक है और जो तुम रुटिन पा ना तुम कमेंट जन दिबा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्टर नाम तो तुम कमेंट जाना मैं तुम रुटिन सेंड कर दी ठीक है तो तुम भिडिओ बहुत गुरुत्वपूर्ण आज तुम जी क्वेश्चन पेपर मैं सल्यूशन कर दी क्वेश्चन पेपर तुम एस फार्स्ट इयर इंग्राजी प्रश्न काकतखन सेम टू सेम हुबहु क्वेश्चन यार ठीक है तुम प्रथम चुआ प्रथम दिसे रीड द फलोइंग पेजेस केयरफुली एंड एन्सार द क्वेश्चन डेट फलो तो तुम इते तुम एस एस फार्स्ट इयर इंग्राजी प्रश्न काकत दूटा तुम पेजेस है एटा सीन और एटा आनसीन तुम प्रथम पेजेस तो सीन पेजेस ठीक है ये तुम किताबर पर दिए और द्वितीय तुम बाहर पर दिए तुम पेजेस तो चुआ और क्वेश्चन पर तुम चुआ जो तुम क्वेश्चन उत्तर नपा तुम कमेंट कर मैं तुम उत्तरखिनि पठाई दिम ठीक है उत्तरखिनि दी दिम और जो तुम बाकी उत्तर पर कर मैं तुम शेष भिडिओ शेष बाकी उत्तर पर पीडीएफ आलोचना कर दी तो तुम क्वेश्चन पर चुआ ठीक है तार पाছত आमाक द्वितीय क्वेश्चन दिसे एटू द्वितीय पेजेस रीड द फलोइंग पेजेस केयरफुली एंड एन्सार द क्वेश्चन्स डेट फिलो ठीक है तो तुम एटू आनसीन पेजेस तुम चाबा तुम इते पाँचटा ने चारिटा मान टपिक दी आछे तार पराई तुम क्वेश्चन एन्सार पर करिब लागिब प्रथम तुम एटू टपिक द्वितीय टपिक एटू तुम ठीक है तृतीय तुम आखर पर इते भालदरे उठा ना तुम भालदरे तथापि तुम भालदरे चाबा आखर पर अलग हो गई ठीक है पेजेस तुम ये और क्वेश्चन दिसे तुम इते क्वेश्चन तुम द्वितीय पेजेस 5 मार्क्स दूटा क्वेश्चन थे ठीक है क्वेश्चन पर तुम चुआ तुम सेक्शन ए डान हो गल ये सेक्शन बी आमाक दिसे इते यू आर एरेंजिंग द एक्सक्यूशन ट्रिप टू शिलंग प्लान्ड इन द लास्ट उइक अफ एप्रिल यू तुम कि राइटे पेराग्राफ राइटिंग दिसे तुम यू और अड दी दिसे तुम रिपोर्ट राइटिंग दिसे अड दी ठीक है तो तुम यार भर जिको एट लिखिब लगे तुम माइंड कर क्वेश्चन पर रिपोर्ट राइटिंग तुम ब्लड डोनेशनर ऊपर दिसे ठीक है तुम ये चाबा भालदरे क्वेश्चन नम्बर 4 दिसे आमाक क्वेश्चन नम्बर 4 तो तुम भालदरे चुआ क्वेश्चन नम्बर 4 तुम इते साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय लिखिब कैसे और ओर दी एटा दिसे ओर दी आमार दिसे राइटे आर्टिकल राइटिंग दिसे ओर दी ठीक है क्वेश्चन नम्बर 5 दिसे आमाक क्वेश्चन नम्बर 5 तो तुम क्वेश्चन खिनि चुआ यू आर नितिन और निकिता ये कि दिसे आसाम ट्राइब एडभार्टाइजमेंट दिसे ठीक है तुम भालदरे चाबा और ओर दी एटा क्वेश्चन दिसे राइट ए लेटर तुम लिखिब कैसे राइट ए लेटर टू द एडिटर ए लोकल न्यूज पेपर टू मेक पीपल इन योर लोकेलिटी हु डाज नट फलो कोविड-19 रुल्स ठीक है तार पाছত तुम यार पाছত तुम एटा क्वेश्चन दिसे क्वेश्चन नम्बर 6 आमार एटा क्वेश्चन दिसे आमाक एटा प्रथम दिसे फिल इन द ब्लैंक्स उइथ सुइटेबल डिटारमिनेंट्स आमाक डिटारमिनेंट्स दिसे ठीक है तुम क्वेश्चन पर उत्तर जो नपा तुम कमेंट जना दिबा मैं तुम यार उत्तर आलोचना कर दी तुम क्वेश्चन पर जस्ट तुम प्रथम देखा और स्क्रीनशॉट मारिला मैं तुम देखा दी और नपढ़ कारण भिडिओ बहुत लंग हो गई है पिछले मैं तुम उत्तर आलोचना कर दी एने उत्तर आलोचना कर दिले एने आमार समय बहुत है ठीक है तुम स्क्रीनशॉट मारिला मैं तुम क्रप कर स्क्रीनशॉट मारिला और भिडिओ जो एतियालैके तुम चैनल एतियालैके जो सब्सक्राइब कर ना तुम सब्सक्राइब कर और भिडिओ लाइक कर दिबा ठीक है तार पाছত आमाक दिसे ए टू सी ठीक है तार पाছত आमाक डी दिसे कारेक्ट टेंस कारेक्ट द फलोइंग अशुद्ध आछे तुम शुद्ध करिब कैसे तार पाছত क्वेश्चन नम्बर 7 दिसे आमाक कमप्लीट द फलोइंग पिस अफ कन्वर्सेशन बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव ठीक है तार पाছত तुम क्वेश्चन नम्बर 8 दिसे तुम स्क्रीनशॉट मारिला डायरेक्ट क्वेश्चन नम्बर 8 दिसे आमाक rearrange the word in the following to from meaningful sentence तार पाছত क्वेश्चन आमाक सेक्शन डी दिसे रीड द स्टैंजा गिवन बिलो स्टैंजा दिसे आमाक ठीक है स्टैंजा आमार किताबर पर दिए स्टैंजा बिलाक तुम स्टैंजा पर चुआ यार पर तुम स्टैंजा 100% कमन पड़ब मैं जेतिया एस एस फार्स्ट इयरत आसिलो मैं धुबुरी बी एन कलेजत पढ़िसिलो तो मैं यूट्यूबत एटा दुटा स्टैंजा चाहि गइसो और हेई दुटार पर एटा कमन पड़िसे मोर मनत आछे भालदरे मैं तेतिया होस्टेलत आसिलो बी एन कलेजत तो मैं एटा भिडिओ
চাইছোঁ তাত দুটা ষ্টেঞ্জা দিছে আৰু তাৰ পৰা এটা কমন পৰিছে তো ষ্টেঞ্জাবোৰ এনেই কমন পৰি যায় তোমালোকে ভাবি লোৱা এইখন ষ্টেঞ্জা তোমালোকৰ আহিব পাৰে এক্সামত কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দিছে আমাক এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ কুৱেশ্যন কি দিছে হু ডাজ ৰেইন ডু ডে এণ্ড নাইট এইবোৰ তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যন দিছে তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ চাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 দিছে এনচাৰ দ্য ফলোয়িং 2 into 5 কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে চোৱা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা এইবোৰ তোমালোকে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন দিছে কিতাপৰ পৰা ঠিক আছে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 দিছে আমাক তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 দিছে এইবোৰ আমাৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন কিতাপৰ পৰা তো তোমালোকে যদি এই কুৱেশ্যনবোৰ উত্তৰ নোপোৱা তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়া মই তোমালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত PDF পঠাই দিম আৰু নহ'লে এইখন ভিডিঅ' শেষতে তোমালোকক উত্তৰখিনি আলোচনা কৰাই দিম ঠিক আছে তো উত্তৰখিনি তোমালোকে চোৱা মই তোমালোকক পেজেছখিনিৰ বাহিৰে সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আলোচনা কৰাই দিম টেক্সচুৱেল কি কুৱেশ্যন আছে আৰু গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন মানে তোমালোকৰ মই অকল পেজেছৰ বাহিৰে সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আলোচনা কৰাই দিম তো তোমালোকক কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত কি দিছে fill in the blanks with suitable determinants মই তোমালোকক ডিটাৰমিনেন্টছৰ পৰা সকলোবোৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰাই দিম ইয়াত প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কি দিছে কুৱেশ্যন তোমালোকৰ প্ৰথমটো দিছে I remember dash name now it's Nini তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব I remember her name now it's Nini তাৰপিছত তোমালোকক সেকেন্ড কুৱেশ্যন দিছে সেকেন্ড কুৱেশ্যনটো তোমালোকক দিছে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পঢ়া he heard it with his dash ears ঠিক আছে তো আমাৰ ইয়াতে হ'ব with his own ears ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক 6b দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ rewrite the sentences with the correct from the verb correct tense দিছে তোমালোকৰ the prime minister come here tomorrow তো tomorrow দি আছে আমাৰ ইয়াত future tense হ'বই will come here tomorrow ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিছে the dog ate all his food and begged for more তো তোমালোকৰ ইয়াতে উত্তৰ হ'ব add হ'ব ATE past tense হ'ব কেৱল ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দিছে fill in the blanks with appropriate model auxiliaries ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আছে days you move your chair a bit please ability দিছে request দিছে ইয়াত হ'ব আমাৰ can you move your chair a bit please can you move ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিছে আমাক student days prepare their lessons well compulsion দি আছে তোমালোকক ইয়াত তো উত্তৰ হ'ব student must prepare তোমালোকক যেহেতু prepare দিছে must হ'ব ঠিক আছে আৰু কোনোবা যদি ৰিকুৱেষ্ট দিয়া থাকে তেনেহ'লে প্লিজ হ'ব ঠিক আছে তো তোমালোকৰ এইবাৰ হয়তো ৰিকুৱেষ্ট দি দিব ঠিক আছে I want a little water ঠিক আছে তো তোমালোকৰ তাত প্লিজ হ'ব তো তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকক যেহেতু প্ৰিপেয়াৰ দিছে মাষ্ট হ'ব মাষ্ট প্ৰিপেয়াৰ দ্য লেসন অইল ষ্টুডেণ্টছ ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দিছে ডি নম্বৰ কাৰেক্ট দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন কি দিছে গুৱাহাটী ইজ ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট চিটি ইন দ্য কাউণ্ট্ৰি বা ইন আসাম দিব পাৰে তো অল্ডেষ্ট চিটিজ হ'ব কাৰণ বহুতবাৰ চিটিৰ ভিতৰত চিটিজ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিছে আমাক দ্য মেইন ইজ এ ছ'চিয়েল এনিমেল উত্তৰটো ইয়াতে হ'ব তোমালোকৰ ডাটো উঠাই যাব হ'ব মেইন ইজ এ ছ'চিয়েল এনিমেল কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 দিছে 7 প্ৰথমত কি দিছে কমপ্লিট দ্য কনভাৰ্চন ইয়াতে মোক প্ৰথম কুৱেশ্যন দিছে দ্য মেইন ছেড টু মি ডেজ ইউ এ ষ্টুডেণ্ট কি হ'ব ইউ আৰ হ'ব আৰ ইউ এ ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে ইউৰ লগত আৰ হয় তেন্তে তোমালোকৰ ইয়াত হ'ব আৰ ইউ এ ষ্টুডেণ্ট কুৱেশ্যন 2 দিছে আমাক হি ৰিপ্লাইড আই এম ৰাইটিং এ ফিউ এছেছ এজ পাৰ্ট অফ মাই ডেজ ফৰ দা হ'ব ডেজ ফৰ দা দি আছে তোমালোকৰ ইয়াতে উত্তৰ হ'ব প্ৰিপেয়াৰিং দি আছে প্ৰিপাৰেশ্যন দি আছে তো প্ৰিপাৰেশ্যন হ'ব ইয়াতে তোমালোকে উত্তৰটো ভালদৰে চোৱা 7b দিছে ৰিড দ্য চেণ্টেন্সেছ এজ ডাইৰেক্টেড দি আছে নম্বৰ 1 কুৱেশ্যন দিছে she is most intelligent girl in the class use the comparative degree কি হ'ব তোমালোকৰ উত্তৰ she is more intelligent than any other girl in the class question 2 দিছে তোমালোকক the Rajdhani Express runs faster than any other train make it positive degree তো positive degree কৈছে no other train runs as fast as the Rajdhani Express question number 8 দিছে আমাক rearrange the word to form meaningful sentences question 2 আমাক প্ৰথমত তোমালোকে question 2 পঢ়া playing football for an hour he had been when his house reached উত্তৰ আমাক ইয়াতে দি আছে ঠিক আছে উত্তৰ আমাক ইয়াতে দি আছে ইয়াৰ পিছত আমাক সেকেন্ড নম্বৰ question দিছে তোমালোকে question 2 পঢ়া আৰু উত্তৰখিনি তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে
ঠিক আছে সেকশন ডি দিছে আমাক ৰিড দ্য ষ্টেঞ্জাছ এণ্ড এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন তোমালোকে ষ্টেঞ্জাখিনি পঢ়া লাইনছখিনি তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে আই ডু নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ চাইল্ড though we have lived together now in the same house for years I know nothing of him so try to build up a relationship from now he was when small question প্ৰথমটো দি আছে উত্তৰটো তোমালোকৰ এটা দিছে where do those lines occur ঠিক আছে উত্তৰখিনি ইয়াত দি আছে question number 2 দিছে why does the speaker say that he does not know this child ইয়াৰ উত্তৰ ইয়াতে দি আছে question number 3 দিছে for how long have the father and son lived together তোমালোকে তাতে দিছে 4 years অলপ আগতে পঢ়িলা question number 4 দিছে আৰু তাৰ উত্তৰ তোমালোকৰ ইয়াতে দিছে question number 5 দি আছে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে তাৰ পিছত question number 10 দিছে আমাক answer the following questions প্ৰথম question কি দিছে what does rain do day and night answer দিছে rain falls continuously on the roof and makes a soft shooting sound day and night ঠিক আছে question number b দিছে আমাক question টো পঢ়া উত্তৰ ইয়াতে দি আছে তাৰ পিছত আমাক question number 11 দিছে answer the following questions question টো কি দিছে এবাৰ আমাৰ কিতাপৰ পৰা দিছে question টো পঢ়া তোমালোকৰ উত্তৰখিনি ইয়াতে আছে second question দিছে question টো পঢ়া উত্তৰ আমাৰ ইয়াতে দি আছে third question দিছে question number c question টো পঢ়া উত্তৰ আমাৰ ইয়াতে দি আছে D number question দিছে fourth question টো পঢ়া উত্তৰ আমাৰ তাতে দি আছে E number question দিছে question টো পঢ়া উত্তৰ আমাৰ ইয়াতে দিছে আৰু 12 number question দিছে আমাক long question number A কে দিছে the earth vital sign revel and passion in declining health elucidated answer আমাৰ ইয়াতে দি আছে ইয়াৰ পিছত আমাক 13 number question দিছে question number 13 ত তোমালোকে চোৱা long question এইবাৰ question কি দিছে describe the circumstances leading to Albert getting a medical certificate issued declaring him unfit to continue school তো ইয়াৰ উত্তৰ আমাৰ ইয়াতে দি আছে তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি পঢ়ি লবা কৰপ কৰি তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি পঢ়ি লবা ঠিক আছে বি নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে আমাক কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চোৱা আৰু ইয়াৰ উত্তৰ আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে ঠিক আছে কৰপ কৰি তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা D number question number 14 দিছে answer any two in brief যে কোনো দুটা কৈছে মই তোমালোকক সকলোবোৰ কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ দি দিম তোমালোকে কোৱেশ্চনটো পঢ়া উত্তৰখিনি ইয়াতে দি আছে প্ৰথম কোৱেশ্চন A নম্বৰ কোৱেশ্চন ইয়াতে দি আছে কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ তোমালোকৰ ইয়াতে দি আছে এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ উত্তৰ এটো B নম্বৰ কোৱেশ্চন ইয়াতে দি আছে আৰু উত্তৰ ইয়াতে দি আছে C নম্বৰ কোৱেশ্চন ইয়াতে দি আছে আৰু উত্তৰ ইয়াতে দি আছে ঠিক আছে তো আমাৰ এনসাৰ কেখিনি আলোচনা হৈ গল আৰু যদি বাকিবোৰ তোমালোকক লাগে তোমালোকে কমেন্টত জনাই দিবা মই তোমালোকক আলোচনা কৰি দিম